ओम शांति 13 जानुआरी 2025। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक सहित तुमर बहुत बहुत स्नेह रहिबा उचित। सकाळु सकाळु उठी प्रथमे कुह शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आजिर प्रश्न सर्वदा याद करिबा निमंते केउ केउ धारणा मान आवश्यक। सठिक याद करिबा निमंते केउ केउ धारणा मान आवश्यक। सठिक याद करुथिबा आत्मा मानंकर लक्षण कौन होइथिबो। उत्तर सठिक भावरे याद अर्थात स्मरण करिबा पाई धैर्यता गंभीरता एवं ज्ञान दरकार। एही सबु धारणार आधार रे जेउ माने बाबांकु स्मरण करि थांती तांकर याद सहित मिसी थाए एवं बाबांकर करेंट आसीबाकु लागि थाए। सेही करेंट द्वारा तुमर आयुष्य बढ़िबो, शक्तिशाली मध्य होई चलिबो, हृदय एकदम शीतल होई जिवो, आत्मा शतप्रधान होई चलिबो। ओम शांति। बाबा कहउछंती मधुर संतान माने ततत्वम अर्थात तुमे आत्मा माने मध्य शांत स्वरूप अट। तुम समस्त आत्मा मानंकर स्वधर्म ही हेउछि शांति। शांति धामरु पुणी एठाको आसी कथावार्ता करुछ। तुमको एही कर्मेंद्रिय मिलिछि अभिनय करिबा पाई। आत्मा छोट बड़ होई न थाए, शरीर छोट बड़ होई थाए। बाबा कहउछंती मु तो शरीरधारी नुहे, मोते पिलामानंको साक्षात करिबा निमंते पिलामानंक सम्मुख को आसीबाकु पड़ुछि। धरिनिय जेपरी बापठारु पिला जन्म नेई थाए, तेबे से पिला एपरी कहिबो नाही जे मो परमधामरु जन्म नेई माता पितांक सहित साक्षात करिबा पाई आसीछि। जदिओ केही नुआ आत्मा परमधामरु आसी काहार शरीर रे प्रवेश करुछि अथवा कौनसी पुरुणा आत्मा काहार शरीर रे प्रवेश करुछि, तेबे सेहीपरि कहिबो नाही जे माता पितांक सहित देखा करिबा पाई आसीछि। तांको स्वतः माता पिता मिली जाई थांते। एठारे ए सबु नुआ कथा अटे। बाबा कहउछंती मु परमधामरु आसी तुम सम्मुखरे उपस्थित होइछि। पिलामानंको पुनर्बार ज्ञान देउछि, काहेकिना मु हेउछि नॉलेजफुल ज्ञानर सागर। मु आसुछि तुम संतान मानंको पाठ पढ़ाइबाकू, राजयोग शिखाइबा पाई। भगवान ही राजयोग शिखाउछंती। कृष्णंक आत्मार एही ईश्वरीय अभिनय नाही। प्रत्येकंकर निजस्व अभिनय रहिछि, ईश्वरंकर अलगा अभिनय रहिछि। तेणु बाबा बुझाउछंती मधुर पिलामाने निजको आत्मा भाव। निजको आत्मा भाविबा द्वारा केते आनंदर अनुभव हेउछि। आमे कौन थिलु एबे कौन हेउछु। एही ड्रामा किपरि चमत्कार भावे तियारी होइछि ए कथा मध्य तुमे एबे बुझाउछ। एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे। केवल एतिकी मने रहिले मध्य ए कथा निश्चित होई जाउछि कि आमे सत्य युग को जाउछु। एबे संगम रे अछु, पुणी निज घर को जिबा, सेथिपाई पवित्रता निश्चय हेबाकू पड़िबो। अंतर्मन रे बहुत खुशी रहिबा दरकार। ओहो अविनाशी बाबा कहउछंती मिठे मिठे संतान माने मोते मने पकाइले तुमे शतप्रधान होई जिवो, विश्वर मालिक होई जिवो। बाबा पिलामानंकु केते स्नेह करुछंती। एपरि नुहे कि केवल टीचर रूपरे पाठ पढ़ाई घर को चली जाउछंती। ये तो टीचर सहित पिता मध्य अटंती। तुमको पढ़ाउछंती एवं जोगर यात्रा मध्य शिखाउछंती। एपरि विश्वर मालिक पतितरु पावन कराउथिबा बाबांक साथिरे बहुत स्नेह रहिबा उचित। सकाळु सकाळु उठिबा मात्रे प्रथमे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करिबा उचित।
गुड मॉर्निंग अर्थात याद कले बहुत खुशी रे रहिबो। पिलामाने निज मन को पचारिबा उचित कि मु सकाळु उठी बेहदर बाबा को केते याद करुछि। मनुष्य भक्ति मध्य सकाळु करिथांती ना, भक्ति केते श्रद्धार सह करिथांती, किंतु बाबा जानिछंती अनेक संतान आंतरिक स्नेहर सहित याद करू नाहंती। सकाळु उठी बाबा को गुड मॉर्निंग करी ज्ञानर चिंतन रे रहिले खुशीर पारद चढ़िब। बाबा को गुड मॉर्निंग न कले पापर बोझ किपरि ओह्लाइब। मुख्य हेउछि याद। एथिरे भविष्यत निमंते तुमर बहुत श्रेष्ठ रोजगार हेउछि। कल्प कल्पांतर एही रोजगार कामरे आसिब। बहुत धैर्य गंभीरता और बुद्धिर सहित याद करिबाकु हेबो। मोटामोटी भावे जदिओ कहि देउछंती कि आमे बाबा को बहुत याद करुछु, किंतु यथार्थ याद करिबा पई परिश्रम करिबाकु पड़िबो। जिए बाबा को अधिक याद करंती तांको अधिक करेंट मिली थाए, काहेकि ना याद द्वारा याद मिली थाए। जोग एवं ज्ञान दुईटी विषय रहिछि। जोगर विषय अलगा, बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। जोग द्वारा ही आत्मा सतोप्रधान होई थाए। याद बिना सतोप्रधान हेबा असंभव अटे। भल रूपे स्नेहर सहित बाबा को याद कले स्वतः करेंट मिलिबो। तुमे सुस्थ होई जिवो। करेंट द्वारा आयु मध्य बढ़ी थाए। पिलामाने याद कले बाबा मध्य सर्च लाइट देई थांते। बाबा केते अमाप संपत्ति तुम संतान मानंकु देउछंती। मधुर पिलामाने एहा पक्का मने रखिबा उचित जे शिव बाबा आमकु पढ़ाउछंती। शिव बाबा पतित पावन मध्य अटंती। सद्गति दाता मध्य अटंती। सद्गति अर्थात स्वर्गर राजपद देउछंती। बाबा केते मीठा अटंती। केते स्नेहर सहित बसी पिलामानंकु पढ़ाउछंती। बाबा दादांक द्वारा आमकु पढ़ाउछंती। बाबा केते मीठा अटंती, केते स्नेह करुछंती। कौनसी कष्ट देउनाहंती। केवल कहुछंती मोते एवं चक्र को मने पकाओ। बाबांक स्मृति रे हृदय एकदम शीतल होई जिबा उचित। एकमात्र बाबांकर स्मृति ही मन को आंदोलित करिबा उचित, काहेकि ना बाबांक ठारू केते अमाप संपत्ति मिलुछि। निजको निजे देखिबा उचित कि मोर बाबांक सहित केते स्नेह रहिछि, केते पर्यंत मो पाखरे दैवी गुण अछि। काहेकि ना तुमे संतान माने एबे कंटारू फूल हेउछ। जेते जेते जोगयुक्त हेब सेते कंटारू फूल सतो प्रधान होई जिवो। फूल अर्थात पवित्र होई गले पुणी एठारे रही पारिबो नाही। स्वर्ग ही फूलर बगीचा अटे। जिए अनेक कंटा को फूल कराउछंती तांकु ही प्रकृत सुगंधयुक्त फूल कुहाजिबो। सेमाने केबे काहाकु दुख देबे नाही। क्रोध मध्य बड़ कंटा अटे, अनेकंकु दुख देई थाए। एबे तुमे संतान माने कंटार दुनियारू बाहरी आसीछ। तुमे संगमरे अछ। जेपरी माली फूल को अलगा पात्र रे काढ़ी रखी थाए, सेहीपरि तुम फूलमानंकु मध्य एबे संगमयोगी पात्र रे अलगा रखा जाइछि। पुणी तुमे फूल माने स्वर्ग को चली जीव। कलिजुगी कंटा माने भस्म होई जिबे। मीठा संतान माने जानिछंती पारलौकिक बाबांक ठारू आमको अविनाशी संपत्ति मिलुछि। जिए सच्चा सच्चा अटंती, जाहांकर बापदादांक सहित पूरा स्नेह रहिछि, सेमाने बहुत खुशी रे रहिबे कि आमे विश्वर मालिक हेउछु। हाँ, पुरुषार्थ द्वारा ही विश्वर मालिक होई थांते। केवल कथारे नुहे, अनन्य संतान मानंकर सर्वदा याद रहिबो जे आमे निज पाई पुनर्बार सेही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना करुछु। बाबा कहउछंती मीठा पिला माने
ଯେତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ସେତିକି ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଝୁଲା ଭରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତୁମକୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନ୍ତରିକ, କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତ କହିବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଏକଦମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଦାନ ଦେଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ବରଦାନ ଏପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଥିଲୁ ଏବଂ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, କାଙ୍ଗାଳରୁ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏତେ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଛୁଞ୍ଚି ସଫା ଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୁ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ପାପ କଟିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ନା। ନିର୍ବନ୍ଧର ଖୁସି କଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କି? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମର ମୋ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ରାଣୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବସିଛ? ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ସମୟ ହୋଇଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ବିନା ଛଟପଟ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୟା ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେବି ନାହିଁ। ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ମିନିଷ୍ଟରୀ ପାସ୍ କରିଦେଉଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, ଚରିତ୍ର ସୁଧୁରିବା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ହେଲ୍ଥ, ଫୁଡ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବିଲ୍ଡିଂ, ମିନିଷ୍ଟରୀ ସବୁ ଏଥିରେ ଆସିଯାଉଛି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଭାରେ ଭାଷଣ କରୁଛ ଅଥବା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ ତେବେ ବାରମ୍ବାର କୁହ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହି ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ ଯେବେ ନିଜେ ୟାଦ କରୁଥିବ। ଏହି ୟାଦର ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯଦି ୟାଦରେ ରହିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାର। ନିଜେ ୟାଦ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କହିବ ଏହି ଠକାମି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ।
ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ମନ ନିଜକୁ ଖାଇବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁରା ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଏବେ ଭୁଲିଯାଅ। ଶେଷକୁ ତ ଏସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମରେ ଲାଗିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏହି ଶରୀର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଯେପରି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେହିପରି ଶରୀର ସହିତ ମମତ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଯୋଗ ବଳରେ ତିଆରି ହେବ, ସତୋପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ। ନଚେତ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ଯେପରି ଲହୁଣୀରୁ ବାଳ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରରୁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମମତ୍ୱ ଏକଦମ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥି ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସାଥିରେ ତ କିଛି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାବା ତ ନୂଆ ଶରୀରର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ମିଳିଯିବ। ଏପରି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର। ଥକିଯିବା ଅନୁଚିତ। ଦିନ ରାତି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାଜିତ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏହି ବେହଦର ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଇଏ ଆମ ଘରର ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ କି ଇଏ ମୋର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ଦେଖ ଏହି ଆତ୍ମା ଆମ କୁଳର ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏହି କୁଳର ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି କଥାର ରସ ଅନୁଭବ ହେବ। ପିଲାମାନେ ୟାଦ କଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ସ୍ମୃତି ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଭାଇକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଚେହେରା ଭଉଣୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯାଉ, ଶରୀର ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ, ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଓଜନ କଲେ ଏହି ପାଠର ପଲଡ଼ା ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, निजर बुद्धि रूपी झूला को ज्ञान रत्न रे भरपूर करने सहित पुणी दान मध्य करबाकू पड़िबो। जेउमाने दान करिथांती सेमाने समस्तंकर प्रिय होइथांती एवं असरंती खुशी रे रहिथांती। 2 नंबर, प्राणदान करुथिबा बाबांकू बहुत स्नेहर सहित याद करी समस्तंकू शांतिर दान देबाकू हेबो। बुद्धि रे स्वदर्शन चक्र घुराई ज्ञानर सागर हेबाकू पड़िबो। आजिर वरदान, निजर अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करुथिबा कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट आत्मा हुआ। जेउ स्थूल जेपरी स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवारे व्यस्त रहुच, सेहीपरि निजर आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा मध्य एका साथिरे करिबाकू हेबो। जेपरी ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कार्य वृद्धि होईगला, सेहीपरि एबे तुममानंकर सूक्ष्म शरीर द्वारा शिवशक्तिंकर जुगल स्वरूपर साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार कराइबा एवं संदेश देबार कार्य हेबार अछि। बाबा कहउछन्ति, जेपरि ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कार्य वृद्धि होईगला, सेहीपरि एबे तुममानंकर सूक्ष्म शरीर द्वारा शिवशक्तिंकर जुगल स्वरूपर साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार कराइबा एवं संदेश देबार कार्य हेबार अछि। किंतु एही सेवा करिबा पाई कर्म करुथिले मध्य सबु प्रकारर कर्म बंधन ठारू मुक्त सर्वदा डबल लाइट रूपरे रुह। आजिर स्लोगन, ज्ञान को मनन करिबा द्वारा जेउ भली खुशी रूपी माखन अर्थात लहुणी मिलिथाए, ताको ही जीवन को शक्तिशाली करिथाए। ज्ञान को मनन करिबा द्वारा जेउ भली खुशी रूपी माखन अर्थात लहुणी मिलिथाए, ताहा ही जीवन को शक्तिशाली करिथाए। अव्यक्त इशारा, निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 13 नंबर, एपरी केही भी कहि पारिबो नाही जे मोते सेवा करिबा पई सुजोग मिलु नाही। जदि बाणी द्वारा सेवा करि पारु नाह, तेबे निजर सुखमय संकल्पर वृत्ति द्वारा सुखमय स्थिति द्वारा सेवा कर। शरीर सुस्थ नाही, तेबे घरे बसी मध्य सहयोगी हुआ। केवल मनरे शुद्ध संकल्पर स्टॉक जमा कर एवं शुभ भावना रे संपन्न हुआ। ओम शांति।